बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। अल्लाह पर यकीन क्या है? आप थक चुके हो ना, मायूस हो गए हो ना, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, बिल्कुल तन्हा फील कर रहे हो, बिल्कुल निराश महसूस कर रहे हो और किसी को अपनी दुआ में मांग मांग कर थक गए हो, तो अल्लाह पर यकीन का रास्ता क्या है? अल्लाह की मदद कब और कैसे आती है? मालूम होता है कि क्या चीज हमें और कब मिलने वाली है, और हमें कैसे यकीन होगा कि हमारी दुआ कबूल होने वाली है। वो चीज जिसको हम लगातार कंटिन्यू मांगते आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उन्हें अता करने वाले हैं। उसकी क्या क्या निशानी है, चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर अल्लाह पर यकीन की दास्तां क्या है। जब आप थक जाते हो, मायूस हो जाते हो, तो आपको पता है इंसान मायूस कब होता है? जब इंसान अल्लाह पर यकीन कम करता है और उसका अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी ताकत क्या है। अल्लाह ताला की ताकतों से बेजार हो जाता है। जब बंदा ये भूल जाता है कि जिसने ये हालात पैदा किए हैं वो इन हालातों को बदलने पर भी कादिर है, और जो शख्स आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है अल्लाह ताला उसको आप तक जरूर पहुंचा कर रहेंगे। जो भी हालात हो, अल्लाह ताला आपको बनाने से पहले आपका हमसफर, आपका पार्टनर आपसे पहले बना चुके हैं। फिर मायूस होना कैसा और क्यों घबराना महसूस करना? पता है आपको इंसान मायूस कब होता है? बंदा सोचता है कि अल्लाह ताला तो मेरी दुआ कबूल कर ही नहीं रहा है, और इंसान ये भूल जाता है कि जिस रब ने ये हालात लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको बदलने पर भी कादिर है। और वो क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का मालिक है, जो आपके दिलों में मोहब्बत डाल सकता है और जो आपके दिलों में आजमाइश डाल सकता है, और वो आपको किसी शख्स की मोहब्बत में नमाज तक ला सकता है, सजदों तक ला सकता है और उससे फिर तहज्जुद में ला सकता है। तो क्या फिर तुमको नहीं लगता कि वो तुम्हारे हालात भी बदल सकता है? और ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आजमा रहा हो, और तुम जिस चीज की तलब में हो, जिस चीज को, जिस शख्स को तुम रात दिन मांग रहे हो, कि आखिर तुम कब तक उसको अपनी दुआ में मांगते हो, और कब तक अल्लाह ताला से उसके लिए गिड़गिड़ाते रहोगे? आखिर कब तक तुम कितना सब्र कर सकते हो, और फिर अपने रब पर तुम कितना यकीन भरोसा करते हो? कहीं तुम उससे ना उम्मीद तो नहीं हो गए हो? अल्लाह ताला ये देखना चाहता है तुम्हारे सजदों की तड़प कितनी हो सकती है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि तुम उसके लिए कितनी देर तक सजदों में रो सकते हो। और याद रखना, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जिसके हुक्म पर इतनी बड़ी कायनात को बना दिया गया, और जिसके एक हुक्म पर ही कायनात को मिटा दिया जाएगा, और फिर आप मायूस क्यों होते हो? जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है और इस कायनात के लोगों को और तरह तरह की मखलूकात को बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सभी कायनात के अंदर एक छोटा सा दिल भी बनाया है, तो क्या मेरे रब का उस दिल के ऊपर इख्तियार नहीं चलता? क्या मेरे रब का उस दिल को बदलने का, चेंज करने का इख्तियार नहीं? और वो किसी के लिए आपके दिल को बदल सकता है। वो एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया के किसी कोने में बैठा है और आपको वो किसी भी कीमत पर हासिल नहीं हो रहा है, और दुनिया की सारी ताकतें आपके लिए मुखलिफ क्यों हो रही हैं, वो शख्स अगर खुद भी इनकार कर रहा है, तो तुम फिर भी अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि मेरा अल्लाह आपके दिल पर और शख्स के दिल पर इख्तियार रखने वाला है। और अल्लाह ताला कब हालात बदल दे ये कोई नहीं जानता, और गलती हमारी सिर्फ यही होती है कि हम भरोसा करना छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला तो दिल बदलने पर भी कादिर है और मोहब्बत बदलने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तो नफरतों को मोहब्बत में बदलने पर भी कादिर है। तो ऐसी दुआ जो किसी शख्स को पाने की तलब में, बस तुम अपनी उन दुआओं पर यकीन रखो, अल्लाह ताला अनकरीब ही मोअज़्ज़िज़े ज़रूर करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मोअज़्ज़िज़े करने पर भी कादिर है। और कुछ ऐसी निशानियाँ जिससे आप ये जान सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कोई शख्स आपकी तकदीर में है या फिर नहीं। कोई वो चीज़ जिसको आप हर तरह से हासिल करना चाहते हो, कोई अधूरी ख्वाहिश या फिर अधूरी दुआ, उसको ला हासिल करने की निशानियाँ आखिर क्या हैं? जब आप अल्लाह ताला से दिल से दुआ करते हो, तो कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला आपको जाहिर कराते हैं, ताकि आप उन निशानियों से ये जान सको कि अल्लाह ताला वो चीज़ आपको ज़रूर अता करेंगे जिस चीज़ की तलब में आप बेचैन हो। इसीलिए अपनी दुआओं पर कभी भी बेएतबारी मत करना। और बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में ये सवालात भी पेश आते हैं कि हम अपनी तकदीर को किस तरह समझें, और हम किस तरह ये पता लगाएं कि आखिरकार हमारे नसीब में क्या है। बाज़ औक़ात हम किसी ख़ास शख्स को किसी ख़ास मौके पर या किसी हालात का हम इंतज़ार करते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार ये हमारे नसीब का हिस्सा है या फिर नहीं।
ایک منقرد اندازہ ہے جس کو ہم کبھی بھی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا یہ ایک بہت ہی گہری حقیقت ہے۔ رب العزت کی حکمت تدبیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے فیصلے کمیل ہوتے ہیں، پوری طرح سے حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، جس کو انسان کو سمجھنا ناممکن ہے کہ جب کسی کو ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کچھ نشانیاں ظاہر کراتے ہیں، اور ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی نئے یا پھر اجنبی انسان سے ملتے ہیں یا آپ اپنی زندگی میں کسی بھی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ہر بار یہ ایک اتفاق نہیں ہوتا، یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں ایک خاص حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو صرف آپ کو راستہ دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک نیا مقصد، ایک نیا درس، ایک نیا تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو نشانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ نشانیوں کو انسان کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ملاقات یا پھر ایک لمحہ یا پھر ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری تقدیر کا حصہ، یا پھر آپ اپنی زندگی میں جب آپ اپنی زندگی میں کسی خاص شخص سے ملتے ہیں تو آپ کی ملاقات کسی خاص انسان سے اور اجنبی انسان سے ہوتی ہے تو وہ انسان آپ کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ نشانیاں ملنا، وہ ایک خاص دروازہ کھلنا، ایک نیا موقع ملنا، یا پھر زندگی کے کسی مشکل لمحے میں نصیب کی طرف ایک قدم یا پھر ایک نشانی ہے۔ آپ کا کسی شخص کو دیکھنا یا پھر اس کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہونا، آٹومیٹکلی آپ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت کا آ جانا، یہ سب اللہ کا ہی منصوبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی پلاننگ ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں اس شخص کے لیے کتنی محبت ہے اور آپ اس شخص کو دعاؤں میں کس طرح سے مانگتے ہو۔ زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کے اشارے کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہو تو آپ کا ہر ایک دکھ، ہر ایک تکلیف سے، اور جو شخص آپ کے نصیب میں جو شخص ہوگا وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھے گا بلکہ وہ شخص آپ کی زندگی میں آپ کے اندر کی ایک خاص خوشی، آپ کے اندر کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کی یہی تدبیر ہوتی ہے کہ یہ شخص آپ کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، اور آپ کو محبت دینے کے لیے، بلکہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اداس ہو، تکلیف میں ہو، اور جب کوئی شخص آپ کو مل ہی نہیں رہا ہے، آپ نے لاکھ دعا کی لیکن آپ کی کوئی بھی دعا اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے، قبول ہو ہی نہیں رہی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہو، اس سے دعا لگاتار مانگتے ہو، جس نے آپ کے دل میں کسی شخص کی محبت ڈالی ہے اور وہی اس شخص کو آپ کو عطا بھی کرے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ ہی تو کچھ شکایت کی جا سکے اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھاگنا چھوڑ دو، بس یہیں ٹھہر جاؤ، دعا کرو، صبر کرو اور انتظار کرو، اور بند دروازے پر غم زدہ نہ ہو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تم کو چھوڑ گئے ہیں ان کو بالکل مت ڈھونڈو، جو تمہارے پاس ہیں ان کو تلاش کرو، اور وہ تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور پھر کیا ناممکن، سب کچھ تیرے رب کے اختیار میں ہی تو ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ اور میرا اللہ آپ کا ہے، میرا رب آپ کا ہے، اور میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری صرف اللہ کا ساتھ ہے۔ بس اسی کو محسوس کرو جو اس کی رضا ہے، میں راضی رہو اور کہو اے میرے رب، میں اسی میں راضی ہوں جس میں تیری رضا ہے۔ میرے مولا، مجھے اسی پر ہمیشہ قائم رکھنا جس میں تیری رضا ہو، ہمیشہ کشادہ رزق اور ہمیشہ ایسی محبت مجھے خدا عطا کرنا جس میں صرف تیری رضا ہو، تیری رضامندی ہو۔ اے میرے رب، جو چیز ہمیں بےتاب کر رہی ہے، بے چین کر رہی ہے، اور ہمارا سارا وقت بے چینی میں اور اسی سوچ میں الجھا ہوا ہے، اے میرے اللہ، ان چیزوں کو، ان آزمائشوں کو اب تو ختم کر دے۔ کیا آپ جانتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے، اگر تم روتے ہو تو وہ تم کو ہنساتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ تم کو سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ تم کو شفا دیتا ہے، اگر تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ تم کو صبر دیتا ہے،
तुम टूटते हो वो तुमको जोड़ता है, तुम बिखरते हो वो तुमको समेट लेता है, तुम बार बार गुनाह करते हो और वो बार बार हिदायत देता है, तुम गुनाह करो और तौबा करो और वो माफ़ कर देता है। अगर तुम एक कदम बढ़ाते हो उसकी तरफ तो वो 10 कदम बढ़ाता है तुम्हारी तरफ। तुम चल के आते हो तो वो दौड़ कर आता है, तुमको सहारा देता है, तुमको गले लगाता है, तुम फिर भी नाफरमानी करते हो, फिर भी अपनी नेमतें तुम पर बंद नहीं करता। जब तुम निराश होकर ना उम्मीद होकर उससे मौत मांगते हो तो तुमको फिर से जीने की एक नई वजह देता है। हम इंसान होकर, गुनाहगार इंसान होकर अपने अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, मगर वो मालिक होकर, खालिक होकर, हमारा परवरदिगार होकर भी हम गुनाहगार इंसानों को नहीं भूलता। तुम भटक जाते हो वो राह दिखाता है, तुम झूठ बोलते हो वो उस पर भी पर्दा डालता है। मेरा अल्लाह कहता है तुम गुनाह करते रहो और फिर मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं फिर भी माफ़ कर दूंगा। अल्लाह कहता है तुमने गुनाह किया, कर दिया, लेकिन तुम माफ़ी मांग लो, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। मेरा अल्लाह तो ऐसा है कि बार बार गुनाह करने पर भी माफ़ कर देता है, लेकिन हम इंसान फिर भी अल्लाह ताला की लाखों नेमतों को झुटलाते रहते हैं, उसकी नाफरमानी करते रहते हैं। बल्कि अल्लाह ताला का जितना एहसान मानो वो कम ही है, जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम ही है। अल्लाह ताला ने हमें लाखों नेमतों से नवाज रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसका शुक्र अदा नहीं करते। वो अपनी रहमत को, अपनी नेमत को हम पर से नहीं हटाता, उसको भुलाए बैठे वो फिर भी हमें याद रखता है। हम उसकी इबादत नहीं करते, वो फिर भी हमें खाने पीने को देता है। अल्लाह की नेमत है, यही अल्लाह की कुदरत है। जितनी तारीफ की जाए, जितनी बड़ाई की जाए वो कम ही है। अल्लाह ताला से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पता नहीं कब और कौन सा रास्ता हमारे लिए निकाल दे, कौन सा वसवसा हमारे लिए बना दे, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके वसीले में हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।